Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah bersama Salsabila. Allahu Akbar. Baik teman-teman semua yang dimuliakan Allah, mengawali pembelajaran bahasa Inggris di hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Barakallahu fikum. Silakan kalian buka buku bahasa Inggrisnya Unit 9 Energy Sources. Unit ke-9 kita akan belajar tentang sumber-sumber energi. Vocabulary, kosakata. Energy, energi. Human, manusia. Plant, tanaman. Animal, hewan. Benefit, keuntungan. Leaf, daun. Stem, batang. Root, akar. Food, makanan. Match, mencocokkan. Practice, berlatih. Read, membaca. Look, melihat. Read, membaca. Listen, mendengarkan. Answer, menjawab. Heat, panas. Electrical, elektrik. Motion, bergerak. Natural, alam atau alami. Happy, menyenangkan. Amazing, menakjubkan. Energy around us, energi di sekitar kita. Look and say, electrical energy, energi elektrik. Motion energy, energi gerak. Chemical energy, energi kimia. Heat energy, energi panas. Listen and practice. Energy is an ability of things to do work. It generally can be divided into some kinds of energy. They are motion energy, electrical energy, heat energy, and chemical energy. Kita artikan, energi adalah sebuah kemampuan pada benda untuk melakukan suatu pekerjaan. Pada umumnya, energi dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah energi gerak, energi listrik, energi panas, dan energi kimia. Look and practice. Di sini ada percakapan antara Tommy dengan ayahnya. Why do we have to change the lamp, Dad? Mengapa kita harus mengganti lampu, Ayah? Because it is broken and we have to change it with the new one. Karena lampunya rusak dan kita harus mengganti dengan yang baru. I understand that. Does it feel hot, Dad? Ya, saya mengerti, Ayah. Apakah ini terasa panas, Ayah? It doesn't, but it will be hot in a few more minutes after we turn on the light. Tidak, akan tetapi ini akan terasa panas lampunya beberapa menit kemudian setelah kita menyalakan. Look and give your opinions. Lihat dan berikan pendapatmu. Oke, kita lanjutkan. Look and say. Di sini ada gambar pohon, ya, trees. Leaves, dedaunan. Stem, batang. Roots, akar. A plant is a living thing. Tanaman atau pohon adalah makhluk hidup. A tree is the example. Ya, contohnya adalah pohon. It can make its own food. Pohon bisa membuat atau memproduksi makanan sendiri. Its parts are leaves, stem, and roots. Ya, pohon terdiri dari daun-daun, batang, dan akar-akaran.
Baik, kita lanjutkan teman-teman. Natural resources around us, ya. Sumber alam di sekitar kita, ya. Ada kayu, wood, kemudian hewan, cow, ya. Petroleum, kemudian river, dan lain sebagainya. What do you see in the pictures? Apa yang kamu lihat di gambar? Which ones are called renewable resources? Yang mana yang termasuk sumber yang bisa diperbaharui? Is the river renewable resources? Apakah sungai termasuk sumber yang bisa diperbaharui? Silakan teman-teman jawab ya. Listen and repeat. Natural resources is divided into two kinds. Sumber alam dibagi menjadi dua, which are renewable resources and non-renewable resources. Yang pertama adalah sumber alam yang bisa diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber yang tidak bisa diperbaharui. The renewable resources can be formed by nature in a short time, such as plants, animals, and water. Sumber alam yang bisa diperbaharui adalah sumber alam yang bisa dibentuk dalam waktu yang singkat. Contohnya tanam-tanaman, hewan-hewan, dan air. Meanwhile, non-renewable resources cannot be formed by nature in a short time, such as petroleum, coals, natural gas, and metal. Adapun sumber yang tidak bisa diperbaharui adalah tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat, melainkan butuh waktu yang sangat lama dan panjang. Contohnya petroleum, coals, ya, batu bara, gas alam, dan metal atau besi baja. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Silakan teman-teman isi hal-hal apa saja atau sumber apa saja yang bisa diperbaharui dan hal-hal apa saja yang tidak bisa diperbaharui. Selanjutnya practice situation. Tika is talking with her grandfather at the farm. Tika sedang berbicara dengan kakeknya di ladang pertanian. There are some cows and Tika asks many questions to her grandfather. Ada beberapa sapi dan Tika banyak bertanya kepada kakeknya. Tika, are you happy here? Tika, apakah kamu senang di sini? Sure, I'm so happy. Thank you, Grandpa. Ya, saya sangat senang. Terima kasih, kakek. You're welcome. Sama-sama. Tika, glad to know you're happy. Oke, Pak Guru ulangi ya. You are welcome, Tika. Ya, sama-sama, Tika. Glad to know you are happy. Senang rasanya kalau kamu juga senang. I'm happy to see all of these animals. Saya senang karena bisa melihat hewan-hewan di sini. Grandpa, kakek. How old are these cows? Ya, berapa usia sapi ini? They are still about 2 years old, Tika. Mereka usianya sekitar 2 tahun, Tika. Wow, they are amazing. Wow, sangat menakjubkan sekali. They look so healthy. Mereka terlihat sangat sehat. Of course, we must take care of them. Give them good food and drink. Ya, tentu kita harus merawat mereka. Ya, kita memberi makanan dan minuman yang terbaik. I see, saya mengerti. Read aloud, take turn with your friends. Ya, renewable resources, solar energy, wind energy, water, air, soil, animals, cultivated plants, biofuels. Ya. Non-renewable resources, coals, oil, heat, uranium, aluminium, sand, iron, rare earth elements. Say if it is true or false based on the text. Ya. Wind energy, energi angin. In principle, pada prinsipnya, wind is just air that moves from high pressure to low pressure areas. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan yang rendah.
The different pressure are created in response to change the temperature of Earth's surface, which is affected by the amount of sunshine the area receives. Ya. Perbedaan tekanan ya terjadi ketika ada perubahan cuaca pada permukaan bumi yang mana dipengaruhi oleh cahaya matahari dan daerah yang menerimanya. This means that we can use wind as a source of energy for as long as the sun is shining on our planet without having to worry about overconsuming this resource. Yang artinya kita bisa memanfaatkan angin sebagai sumber energi gerak selama matahari bersinar di planet kita tanpa ada kekhawatiran dalam penggunaan yang berlebihan. Wind is not air. It is some kinds of water. False. Wind is just air that moves from high pressure to low pressure. True. The temperature is affected by the amount of sunshine the area receives. True. We can use wind as energy anytime we can. True. We should worry about overconsuming the resources. False. We should not worry about the overconsuming the wind resource. True. Wind is the energy that sunshines some areas. False. We can use wind in our daily life as one of natural resources that renewable. True. Wind shines our planet. False. Wind has different pressures to change the temperature. True. Baik teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini belajar bahasa Inggrisnya. Semoga bermanfaat, tambah ilmu, tambah pintar dan tambah solih buat semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa isti'adadan. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan, doaan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.